अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं यूट्यूब पे देख रहा था डॉक्टर इफ्तिखार अहमद सैफ़ी साहब की वीडियो, शुगर के हवाले से बता रहे थे। बहुत ही कमाल वीडियो। अगर उलमा और डॉक्टर हज़रात ऐसी तहकीक के साथ, ऐसी तवज्जो के साथ अगर मरीज़ के साथ या मसला पूछने वाले के साथ रखेंगे तो कभी वो मसला गलत नहीं होगा, ना बताया जाएगा और ना ही मरीज़ ठीक क्यों नहीं होता। डॉक्टर घर बैठा है, वहाँ से तहकीक, वहाँ से हिदायत करता है, यहाँ हम आकर अपनी मर्ज़ी से खाने लग जाते हैं, फिर जाते हैं हम जी ठीक नहीं हुए। वो डॉक्टर का कसूर नहीं होता, वो कसूर हमारा होता है। इसीलिए डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरी जो तहकीक है वो ये है, अल्लाह उनके अमल में, इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। मुझे बहुत अच्छे लगे माशाल्लाह। बारिश थे, दाढ़ी मुबारक, सुन्नत मुबारक भी रखी हुई थी। दाढ़ी मूढ़े भी मुझे अच्छे लगते हैं। अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे। और माँ के पेट से कोई दाढ़ी रख के नहीं आता, अल्लाह पाक हिदायत देते हैं, हिदायत मांगता है इंसान। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने कहा कि जो खुराक मैं बता रहा हूँ, आप अपनी जो ये हाथ में अंगूठी पहनी हुई है, यही खाना पकवा कर खाएंगे, ये चीज़ें खाएंगे और ये अंगूठी सामने जो है हाथ में पहनी हुई है, इसकी पिक्चर जो है मुझे ईमेल करेंगे या व्हाट्सअप करेंगे। वो कह रहे थे कि अक्सर लोग जो है वहाँ से नेट से, गूगल से डाउनलोड करके मुझे भिजवा दिया करते थे। कैसे लोग हैं, अपनी तबीयत का ख्याल नहीं करते। आप एहतियात नहीं करोगे, मरोगे तो आप, डॉक्टर तो नहीं मरेगा ना। ऐसे इंसान हैं, कैसे लोग हैं हम अपने आप के साथ धोखा। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ट्रीटमेंट करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रहे थे कि डायबिटीज़ और शुगर वाले जो मरीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास शुगर वाले जो आते हैं उनके साथ मैं ऐसे ट्रीटमेंट करता हूँ। मैं उनकी जो है खाने की प्रॉपरली तकरीबन 2-3 हफ़्ते जो है पिक्चर भी मंगवाता हूँ रोज़ाना की, मुझे व्हाट्सअप करो बाकायदगी के साथ। अगर नहीं करोगे तो मैं नहीं मानूँगा, सारी ज़िंदगी इसी बीमारी में मुब्तला रहोगे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक हम दवाई इस्तेमाल नहीं करते और खाना इस्तेमाल नहीं करते, खुराक इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए हम उसी की तरह वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो डॉक्टर साथ तो नहीं रहता। एडमिट क्यों करते हैं? एडमिट इसलिए करते हैं कि हमारे सामने रहेगा 3 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, जब तबीयत संभल जाएगी फिर खसमन खाए, जैसे खाता था पीता था वैसे ही खाता रहे। एडमिट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि इसको पता चले और हमारे सामने दवाई मेडिसिन हम ख़ुद खिलाएंगे। इनकी ये एक मंतिक है और ये बहुत अच्छी मंतिक है कि जब इंसान को एडमिट किया जाता है कि उसमें उसके माइंड में आ जाए कि मेरी बीमारी जो है ऐसी नहीं है कि मैं घर में आराम में बैठकर दवाइयाँ खा के आराम कर सकूँ। तो इसीलिए समझाने के लिए जो है वो एडमिट करते हैं और हमारे सामने जो है 3 टाइम वो इंजेक्शन लगाते हैं, मेडिसिन खिलाते हैं, सामने खुराक खिलाते हैं। तो 3 दिन में इंसान ठीक हो जाता है। वो कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन ये दिल से निकाल लेता है कि वो प्रॉपरली तौर पर जो है हमें मेडिसिन खिला रहे थे, हम वहाँ एहतियात कर रहे थे, घर में आकर बेफ़िक्र होकर जैसे पहले अबड़ंगियाँ कर रहे थे और शटलियाँ कर रहे थे, खाना जो है बेटाइमा खाना, जो खाना और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक नहीं, अपनी मर्ज़ी से खाना, फिर डॉक्टर तो साथ नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो मरीज़ बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला अजला नसीब फरमाए। लेकिन एडमिट इसलिए करते हैं कि हमें पता चले कि बीमारी जो है ये सीरियस बीमारी है और एहतियात भी करवाते हैं। अगर हम इसी तरह हम घर में रहकर एहतियात भी करें और ख़ुराक भी अच्छे तरीके से खाएं तो अल्लाह पाक सेहत कामिला अजला नसीब फरमाए। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद सैफ़ी साहब, वो अब दुबई में होते हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं। तो उर्दू में उनका लेक्चर था, सलाम है आपकी अज़मत को, आप ये जो काम करते हैं। मैं इब्तिदा में कह गया था
کہ علماء بھی جب طلاق دے کر ایک انسان آتا ہے تو دونوں حکم میں سے، دونوں برادریوں کے حکم میں سے، لڑکی والے بھی اور لڑکوں والے میں سے بھی حکم بلا کر پوری تحقیق کے ساتھ پوچھیں کہ اس نے کتنی بار طلاق دی، یا پھر ابھی 3 دی ہیں، یا پھر پہلے بھی کئی بار دے چکا ہے۔ یہ حساس معاملہ ہے، تو اسی لیے دین کا معاملہ بہت حساس ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ گناہ ان پر ہے، نہیں۔ آپ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ جو بتانے والے ہیں جیسے بتائیں گے ویسا ہی فتویٰ ملے گا، وہ کہتے ہیں علماء نے جو ہے ایسا فتویٰ دیا ہے تو علماء کو برا کہتے ہیں، لینے والے کو نہیں۔ خیانت تو لینے والے کی ہے، جیسے وہ بتائیں گے، ہم جیسے ڈاکٹر کو بتائیں گے کہ ہماری یہ بیماری ہے تو اسی حساب سے وہ دوائی دے گا، میڈیسن دے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، بڑے ڈاکٹر ہیں وہ ٹیسٹ کروائیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ کہیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، بیماری یہ نہیں یہ ہے۔ تو جو چھوٹے ڈاکٹر ہیں وہ تو صرف کہنے پہ ہی دوائی دے دیں گے، میڈیسن دے دیں گے۔ تو اسی طرح علماء کو بھی چاہیے جو فتاوے دیتے ہیں قرآن پاک کے مطابق، دونوں میں سے حکم جو ہیں لڑکی والے اور لڑکے والے میں سے بزرگ وہ ساتھ آئیں اور دونوں سے بٹھا کر پوچھیں کیسے طلاق دی اور کس طرح دی، پہلے کئی بار دے چکا ہے یا پہلی دفعہ جو ہے اس نے ایسا قدم اٹھایا ہے۔ پوری تحقیق کرنے کے بعد جو ہے اپنے دامن کو صاف رکھنے کے لیے تحقیق کیا کریں۔ میرے علماء سروں کا تاج ہیں، میں تنقید نہیں کرتا، میں دنیا کے حالات دیکھ رہا ہوں، علماء کے بارے میں بات غلط سنتا ہوں تو مجھے آگ سی لگ جاتی ہے، کیونکہ میرے محسن ہیں، جو کچھ سیکھا ہے ان سے سیکھا ہے۔ اللہ پاک علماء کرام کو جس مسلک کے بھی ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اور ڈاکٹر حضرات بھی اللہ پاک نے، میں تو ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اوپر خدا ہے نیچے ڈاکٹر ہے، تو میری بات سے آپ چونکے نہیں، خدا نہیں، رب نہیں اتر کر آتے کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے، اللہ نے ان کو ہنر دیا ہے۔ انسان کی تعریف در حقیقت اللہ کی ہی تعریف ہے، بائک اور موٹر سائیکل کی تعریف اصل کاریگر کی تعریف ہے، کیونکہ بنایا جو اس نے ہے۔ تو اسی لیے ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ اپنے علم کے مطابق کرتے ہیں تشخیص۔ انسان ہے، غلط ہو جاتا ہے، لیکن ہماری ابھڑنگیوں اور چدکیوں کی وجہ سے ہم ٹھیک نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر حضرات ایڈمٹ اس لیے کرتے ہیں۔ میرا بچہ تھا چھوٹا محمد حسن، اللہ پاک زندگی دے اس کو سانس کا مسئلہ تھا، تقریباً 3-4 سال اس کی عمر تھی، تو ہمیں پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس گئے، وہ پرائیویٹ کلینک پہ بھی دیکھتے تھے اور سرکاری جاب بھی تھی۔ عطا اللہ مظہر صاحب ہیں، بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل میں چلڈرن ڈاکٹر ہیں، بچوں کے ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے ہمیں ایڈمٹ کر لیا، میں 3 دن پارک میں سوتا رہا۔ اس کے بعد ہم اس کی بے احتیاطی بالکل ختم کر دی تھی۔ پہلے ہم اس کا خوراک کا خیال نہیں کرتے تھے، جب 3 دن کا ٹھوکا لگا، وہاں پہ پارک میں رات کو ٹھنڈی جگہ پہ سویا، گرم جگہ پہ سویا، تو گھر سے بے گھر ہوا، تب مجھے پتہ چلا کہ اس بیماری کو جو ہے سیریس لینا ہے، تو اس کی کیئر کرنا شروع کی۔ الحمدللہ اس دن کے بعد آج تک نہیں ہوئی اس کو تکلیف۔ تو یہ ہماری وجہ ہے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے جو ہے ڈاکٹر ہمارے ساتھ نہیں رہتا ہر وقت، ہماری غلطیوں کی وجہ سے۔ اس نے تو جان چھڑا دی، اس نے تو آپ کو میڈیسن دے کر چلا دیا اور احتیاط بھی بتا دی۔ ہم یہاں آئے، ہم جیسے پھر کھائیں خوراک اور جیسے میڈیسن کھائیں، وہ ساتھ تو نہیں بیٹھے۔ تو اسی لیے اللہ پاک ڈاکٹروں کو بھی سلامت رکھے اور مریضوں کو بھی اللہ پاک ہدایت دے کہ وہ احتیاط کریں۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں، اللہ نے ہمیں ہنر دیا ہے، جب آپریشن کرتے ہیں تو 2 نوافل پڑھتے ہیں، اللہ ہماری کامیابی
کا सामान आपके हाथ में है। अगर ऑपरेशन कामयाब हो गया, बचाना तो आपने है, गुड्डी हमारी चढ़ जाएगी और वाह वाह बल्ले बल्ले हमारी होगी, और मारना भी आपने है, मारेंगे आप, और लानतें और जूतियों के हार हमारे गले में पड़ेंगे। ये कराची के डॉक्टर थे, उन्होंने कहा जब ऑपरेशन हो जाता है फिर भी हम 2 नवाफिल पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्राना अदा करते हैं कि ऐ अल्लाह हमें जो हुनर दिया था उसके मुताबिक हमने इसको चीर फाड़ के, इसको सील कर सिलाई करके, इसको टांके लगा के कवर कर दिया है। हमारे हुनर के मुताबिक ये अब ठीक है, अब आगे इसको चलाना आपके हाथ में है। तो हम शुक्राना अदा करते हैं। वो भी अल्लाह के मोहताज हैं, वो कौन से सीने पे हाथ मारते हैं कि हम खुदा हैं, नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह पाक डॉक्टरों को सलामत रखे। डॉक्टर हजरातों की जो है ठीक है, हर शोबे में अच्छे बुरे लोग होते हैं और एक ही सोटी से सबको नहीं हाँकना चाहिए। अब देखें उलमा में भी अच्छे बुरे लोग हैं जो मसलकी तासुब में आकर अच्छे मसाइल और हदीसों को ठुकरा देते हैं। तो ये तो हर शोबे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। अल्लाह पाक डॉक्टरों को भी सलामत रखें, उनकी हिफाजत फरमाएं। इंसानियत का काम कर रहे हैं, इंसानियत को बचाने का काम कर रहे हैं, और उलमाए कराम को भी अल्लाह पाक सलामत रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।